अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और इशफाक मुगल साहब आपके साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे जो आईएमएफ का वफद पाकिस्तान पहुंचा था और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो बिल की बड़ी बातगश थी और हर तरफ ये बात चल रही थी कि प्रॉपर्टी के रेट जो है वो बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स हुआ और प्रॉपर्टी बिल जो था वो मौखर कर दिया गया। इस हवाले से मैशियत पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर रिपोर्टर इशफाक मुगल साहब से ही पूछते हैं। इशफाक मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। इशफाक मुगल साहब, ज़रा ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी बिल के हवाले से बड़ा शोर था और एक तरफ कहा जा रहा था कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लाट फाइल जो है उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। हर तरफ प्रॉपर्टी कि जैसे पहले इमरान खान के दौर में प्रॉपर्टी का बड़ा बातगीश थी और बिज़नेस होता रहा, लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है और जो प्रॉपर्टी बिल मौखर हुआ है उसकी वजह से प्रॉपर्टी डीलर और जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो बड़े परेशान हैं। बताएं आगे होने क्या जा रहा है, क्या ये बिल दोबारा आएगा या आवाम को रिलीफ मिलेगा? लेकिन ये भी आपको बता दूं, क्वेश्चन के साथ डाल रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना जो हैं उनकी जानिब से भी एक बात सामने आई कि अब प्रॉपर्टी या फिर प्लाटों या फाइलों के बिज़नेस को हम मज़ीद नहीं बढ़ा सकते या सपोर्ट नहीं कर सकते। इस बयान पर भी ज़रा तफसीली जायज़ा जो है वो बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये है कि ये जो आपके आखिरी सवाल से मैं शुरू करता हूँ कि हुकूमत का ख्याल है और वैसे भी यही है कि 1 अरब आप लगाते हैं और एक प्लाट ले लेते हैं, या 1 अरब या 2 अरब लेते हैं तो आप एक हाउसिंग सोसाइटी आप खोल लेते हैं। उससे लोगों को रोज़गार कितना मिलता है? उसकी बजाय अगर आप जो है वो एक शॉपिंग मॉल खोल लें, आप एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा लें, उसी उतने पैसों से तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इलाके में एक्टिविटीज़ जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो भी। जबकि यहाँ पैसा जो है डंप हो जाता है और जो इलीगल मनी जो होती है वो भी आपकी यहाँ डंप हो जाती है। इस वजह से हुकूमत गुज़श्ता एक दिहाई से भी ज़्यादा अरसा हो गया है उसको कोशिश कर रही है कि यहाँ पैसा ना पार्क हो, बल्कि पैसा जो है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे ताकि लोग जो है उससे लोगों को रोज़गार मिले और एक बंदे का जो पैसा उससे जो है काफ़ी घर जो है चल सकें। इस तरह इसकी मिसाल ये है कि आप जो है वो एक छोटी इंडस्ट्री लगाते हैं और उसमें 100 लोग जो है वो रोज़गार जो हासिल करते हैं। हुकूमत पर भी जो प्रेशर इस तरह जो है वो कम हो जाता है कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन एक प्लाट अगर इस्लामाबाद में आपका 1 अरब का पड़ा हुआ है तो सिर्फ वो आपको फ़ायदा दे रहा है, वो ना तो इकानमी को फ़ायदा दे रहा है, ना आम जो हमारी सोसाइटी है रोज़गार जनरेट करने के लिए उसको भी वो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। तो इस वजह से हुकूमत की पॉलिसी है कि ऐसे काम किए जाए जहाँ से रोज़गार के मौके पैदा अच्छा हो। इशफाक साहब, आप तो कह रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी ये है, लेकिन उसके बरक्स जो बिल लेकर आ रहे थे ये प्रॉपर्टी टैक्स का बिल, जो इसमें टैक्सेस जो उस बिल का मौखर होने की वजह भी तो बताए ना। हुकूमत एक तरफ आप हुकूमत का बता रहे हैं कि उनका दिल ये है, लेकिन दूसरी तरफ वो टैक्स कम करके इस कारोबार को बूम देना चाह रहे थे। वो तो आईएमएफ की वजह से मौखर हुआ ना, वो बताएं। देखें, ये शहबाज शरीफ हुकूमत की कोशिश थी कि हम प्रॉपर्टी के टैक्स जो है वो उसमें कमी लाएं और उसको ताकि जो है प्रॉपर्टी हमारी बूम करे। लेकिन आईएमएफ के साथ आपकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि आप जो टैक्स लगे हुए हैं उसको उसमें रद्द बदल नहीं कर सकते। उसकी बड़ी मिसाल इसको छोड़ दें आप, आपको याद होगा कि पीआईए की निजकारी जो है नाकाम हो गई थी। उसमें एक वजह बनी थी कि इसकी नाकामी की वजह क्या है। नाकामी की वजह ये थी कि जो इन्वेस्टर आया था उसने कहा था कि हम जब नए जहाज़ जो है लीज़ पर लेंगे उस पे आप हमें जो है वो सेल टैक्स हमारा माफ़ कर दें, सेल टैक्स हमसे ना लें। और दुनिया में यही होता है कि वो जो लीज़ पर जो जहाज़ दिए जाते हैं उसमें सेल टैक्स नहीं होता। लेकिन जो एफबीआर था उसने कहा कि ये कंडीशन जो है वो आईएमएफ से मुतल्लिक है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आईएमएफ अगर माफ़ नहीं करता तो फिर हम इसको माफ़ नहीं कर सकते। जिसकी वजह से हुकूमत ने कहा कि ज़ाहिर है हमारे सामने तो आईएमएफ का प्रोग्राम सबसे अहम है, बजाय इसके कि ये निजकारी हो। और उस निजकारी जहाँ बाकी जो वजूहत थी उनमें से एक बड़ी वजह ये थी कि जो है वो हुकूमत जो सेल टैक्स में छूट देने के लिए तैयार नहीं थी, और उसकी वजह ये थी कि आईएमएफ जो है वो छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आईएमएफ ये चाहता है बुनियादी तौर पर कि जो ये छूट का सिस्टम है, लोगों को टैक्स जो ख़ास लोगों को टैक्स की रिलैक्सेशन है वो देने का जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। बराबर का टैक्स होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अगर ब्लू एरिया में कारोबार कर रहे हो तो आप कोई और टैक्स दे रहे हो, आप अगर राजा बाज़ार के अंदर वो कारोबार कर रहे हो तो कहीं जो है वो कोई और टैक्स दे रहे हो,
اس سے مراد میری یہ ہے کہ جب آپ کے اسپیشل اکنامک زون جو آپ بنا رہے ہیں وہاں ٹیکس فری ہے، وہاں آپ انڈسٹری لگاتے ہیں تو آپ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کہیں اور جا کر لگاتے ہیں تو وہاں ٹیکس ہے۔ تو IMF کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر دو قانون نہیں ہو سکتے، آپ جو جس کے ذمہ جتنا ٹیکس ہے وہ ہر صورت دے اس کو۔ اور جو شہباز شریف حکومت ہے اس نے ٹرائی کی، لیکن یہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ ٹرائی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جب تک آپ IMF کے پروگرام میں ہیں۔ اگلے تقریباً 2.5 سال میں آپ جو ہے ٹیکس میں جو غیر ضروری چھوٹ جو دی جاتی تھی ماضی میں، وہ اب ایسا ممکن نہیں ہے حکومت کے اچھا لیے۔ اشفاق صاحب، جیسے کہ اب پراپرٹی ٹیکس کا جو بل ہے وہ تو مؤخر ہو چکا ہے، کیا یہ دوبارہ آ سکتا ہے؟ دوسرا یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ جو لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بزنس جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیرون ملک سے آ نہیں رہی، پاکستانی جو اپنا پیسہ یہاں سے لے کر دبئی، سعودی عربیہ، دوسری جگہوں پہ شفٹ کر رہے ہیں، بزنس شفٹ کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال گمگیر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور جیسے کہ اب دیکھیں، اب CDA کی صرف میں بات کروں کہ CDA کا کام یہ بن گیا کہ اپنے پلاٹ بیچ کے پیسہ کمانا، تو اس حوالے سے ذرا دیکھیں، جو پراپرٹی کے ٹیکس کے جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے لیتے ہیں تو وہ ایک الگ سسٹم ہے، آپ مطلب ون ٹائم آپ لیتے ہیں، یا آپ 3-4 سال کے بعد اگر لیتے ہیں کہ یہ پلاٹ آپ نے لے لیا اور 5 یا 3 سال کے بعد بیچتے ہیں تو وہ پھر تصور یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ذاتی تھا، آپ نے کسی وجہ سے بیچ دیا، اس کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ آج جو ہے وہ پلاٹ لے لیتے ہیں اور پرسوں ترسوں جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں۔ تو بزنس جو پلاٹوں کا بزنس جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کافی عرصے سے سوچ رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے کہ یہ اس کو ڈسکریج کیا جائے، ہے کہ اوورال میں آپ کو پالیسی بتا رہا ہوں کہ جو پلاٹوں کا لین دین کا معاملہ ہے یا وہ کاروبار ہے اس کو حکومت ڈسکریج کر رہی ہے۔ اور ڈسکریج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال سے تو حکومت ڈسکریج نہیں کر رہی، حکومت کا تو کوشش تھی کہ اس کو پھر دوبارہ سے ایک دفعہ بوم پہ لے کر جایا جائے اور اس کی پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہو اور پھر خرید و فروخت جو ہے وہ شروع ہو جائے، کیونکہ ہر طرف جو بزنس مین ہے ان کا یہی کاروبار ہے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، زرعی زمینوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جدھر موقع ملتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ اسے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے سے نہ صرف وہ جو مالکان ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جو اس سے لنک ہوتے ہیں، جس میں سرکاری لوگ بھی ہیں، جس میں طاقتور طبقے بھی ہیں۔ تو اسی لیے لیکن IMF جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور IMF کہتا ہے کہ آپ جیسے کہ پراپرٹی، جیسے اشفاق نے بتایا کہ اس میں ایک پیسہ جو ہے ایک بندے کو فائدہ دیتا ہے، وہاں پر مجموعی طور پر لوگوں کو فائدہ نہیں ملتا، جیسے کہ انڈسٹری جو ہے، اس کے علاوہ بزنس جو ہیں، اس سے نہ صرف اس شخص کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ لنک جو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان اور اشفاق مغل کو دیجیے گا اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔